السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أريكم مشترياتنا التي اشتريناها، وهي دونات. هذه دونات ميلكي، وهذه لأسامة، الوردية لي والصفراء لأسامة. واشترينا أيضا ملصقات وكراريس، واشترينا الكثير من الأشياء لكي نصنع قصص ونقوم بأشغال يدوية، فنحن نحب الأشغال اليدوية أنا وأسامة. واشترينا قصص، والآن سوف نوريها لكم. القصص التي اشترتهم لنا أمي. سوف أبدأ بقصتي التي هي بالفرنسية La princesse et la grenouille. ومن هنا من الخلف qu'est-ce qu'il y a dans la même collection? Blanche-Neige, la petite sirène, la belle et la bête et la princesse et la grenouille, la petite chaperon rouge et Cendrillon. والآن سوف أفتحها لكي تروها. سوف أقرأها لكم. Il était une fois une belle princesse écervelée. Son jeu préféré est une balle dorée qu'elle emportait partout là. L'enfant et la rattrapant son caisse, un jour se promena au fond du parc du château. Elle arriva près d'un vieux puits. Elle s'assit sur la margelle tout en jouant avec sa balle. Elle a la jolie balle dorée lui échappée et tomba tout au fond du puits. La princesse sanglotait, penchée sur le bord du puits, quand une voix froide et muette lui dit: Si je vais chercher ta balle dorée au fond du puits, promets-tu de me laisser manger à ta table, de me laisser dormir dans ton lit? C'était une grenouille. Lui tenait ce discours. La princesse lui répondit: Je te promets. Et la grenouille plongea et ramena la balle dorée. Et rentra au palais. Et pendant le dîner, un bruit étrange se fit entendre à la porte de la salle à manger. Les valettes ouvrirent et une grenouille vint se percher sur les grenouilles de la princesse, sur les genoux de la princesse. Le roi était furieux qu'un tel animal vint troubler la majesté de son repas. La princesse finit par lui avouer qu'elle avait promis à la grenouille qu'elle pourrait manger à la table du roi. On doit toujours tenir ses promesses, dit le roi. La grenouille commença à manger dans l'assiette de la princesse. Au moment d'aller au lit, la princesse entra dans sa chambre. La grenouille était installée sur son oreille et se rapprochant de son visage, lui dit:
J'ai mangé à ta table, j'ai dormi dans ton lit. Aussitôt, un beau jeune homme se dresse à la place de la vilaine grenouille. Belle princesse, merci. Vous m'avez délivré du mauvais sort qu'une sorcière m'avait jeté il y a 100 années. Je suis le prince d'un pays voisin. Le roi fut enchanté de l'histoire. Il donna la main de sa fille au prince et il vécut très heureux. هذه قصتي والآن سوف أريكم قصتين أسامة. سوف أريكم قصة التي بالفرنسية موغلي. وهذه هي قصة أسامة. وهنا dans la même collection Peter Pan, Mowgli, la princesse et la grenouille, Aladdin, Pinocchio, le roi lion. والآن سوف أريكم قصة أسامة بالعربية. سامبا الأسد الملك
هنا صدر في نفس السلسلة بيض الثلج، مارينا، سامبا، الأمير، بينوكيو، سندريلا. وإن شاء الله في المرة القادمة سوف أقرأ لكم أنا أو أسامة قصة سامبا أو موغلي أو الاثنتين. وها هم القصص التي اشتريناها، وأتمنى أن تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك وأن تشتركوا بالقناة وأن تفعلوا زر الجرس كي يصلكم كل جديد. لو كنتم جدد في القناة ولو شاهدتمونا أول مرة وأتمنى أن تعجبكم الحلقة، واكتبوا لي في الكومنتات ولا تنسوا. والآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.